joto para gurai Aduh dah sedih. Nanti tampung ini Girondo babu nanti kuno official kayoi angkano angko MLA boleh tahu na MLA mana na tay mono Bangladesh ke bidhayo kayak kau baru baca mo kerong kang chip tu hari ni hime ya mana kerong seman mero ang subay naman tawa ang kung kay tapos nang lapat ni kung subay naman ni na mania office of high clay to the cable attack like kaya abo ni babaan to into ang tanaman yan kay normi office subay jakha abo photo kisi na rakha abo no nai mano nai to me abo long isi da sabo okay lock like puli tahu kokha ise bum rito nor FI playa nor opor no sinia semua bos na bor bos num kere gitu nini je tongai tam bini bumong mayarani das sinia ke no busut bosor moi boro pusing tong enggak 3-4 bosor ke to ke sinia ke saboro kaporo ni phano bo mana boleh bo jodi office no phaiman ho ke oil lagani boro na bo अब हाई ऑफिस नी जेटा एफआईआर के एकदम बाय नेम मांगनाय ओंखाय जे एक्शन नाय तिनी बरक जदि जाका रहो एमके थिनांगो केकोन नर ऑफिस फाइ सबाय नाय अंतत ऑफिस सबाय मानिया ऑफिस सबाय के एमके दिनि उंगो माने पानिशमेंट नुगो आदा गन माथा नेबले ओंखाय बा जे मानतै जत खाइबे अब तो हर फाइ खाइया office chola kalen se khlai na okay abo ADC village committee area sabuni abo ADC ni abo rajya sarkar niya o committee ni je ain to sabuni abo ADC ni engkai nung baik lai oi ain to tui kebo office to thenen ke mama office do khlai de man no কোনো পার্টি নংজিহা পার্টি ভান খাইছে অফিস দখল খাইছে মানে অফিস দখল খাইমিয়া ও বুঝিন না নাই বো বুঝে আবো অফিস দখল খাইন ফাইবা অবকে খাস জায়গাতে হ্যাঁ ওর গোবাং মা খাস জায়গাও চুমতং তাও সরকার সায়ালে না ওর পানবুয়া এডিসি ভিলেজ থাংনাই 12 তারিখ বিজেপি সমর্থক রক অরনি যে লোকাল বড় রক ADC village committee office thangoi borok aro je hamla khlaika obono belai chaya kok o hamla khlaimani aro je manoi rok subai hunoi raka ang thangti jau nai thangnai omotui khlaioi o গণতান্ত্রিক অনৈতিক তাই মনে বেআইনি ভাবে কোনো জায়গা কোনো অফিস দখল খায়নি এডিসি ভিলেজ কমিটি যে আইন দङ ও আইন অনুযায়ী ইলেকশন উঙ্গইমানো ইলেকশন তাবুবো উঙ্গিয়াখো 2 বছর 3 বছর লাই তংখা ইলেকশন উঙ্গানি বাগৈ হাইকোর্টবো আবনো কেস লাইজাক हाईकोर्टनि राय चिनि फाइसिंनो फाइनाय कमिटी इलेक्शन उंगानि बागै पिया आबोनि सकां आइननि फाताराव थांगय केरंनि फाताराव थांगय एडिसि दखल खायनायनि बागै बिजेपिनि जे बर'रक आइन सियावै अमहाय खायमानि साजा ताई ताबुक जे एडिसि विलेज कमिटी रायदानि बिसिंथि जे दंमानि आबोनि बिसिंथिखौ सामु उंनाय उंनानिबो नांलाय तेकायसा कक हंगाय ताबुक विलेज कमिटी उंमानि यागुलो साबो पाइनाय साबो पाइया आबोनि बिसिंथि खायसे तेउसा विलेज कमिटी नि जे बिनि जे कमिटी चंगजागानो अ कमिटी रखे सामु थांफिनाय फिया विलेज कमिटी नि निर्वाचन उंगा सा एडिसि हाफांनि रायदा बाय
village committee je raja tongmani raja ni bisingfi tabuk je monitoring ba nominated je committee tongmani o committee ni bisingno samung tangjagoibo tongo mau tangjaknai oro je village committee ni je raja tongmani obo village committee ADC area ni bisingono abono nangjagoi tongo abo enforce abo samung nangoi tongo o ain চালু tongo o ain no রাজ্য সরকার মানিয়াবই o ain no নলিয়াবই o ain ni bisingo tongyaboi jodi chini sakabo chini borok ni sakabo ADC borok ni sakabo